ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali kalan jamana ye, an ka Mali ye silamɛ jamana ye. Farafinna bɛɛ Mali de tɔmɔnna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali ye kalan jamana ye, an ka Mali ye silamɛ jamana ye. Farafinna bɛɛ Mali de tɔmɔnna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali ye kalan jamana ye, an ka Mali ye silamɛ jamana ye. Farafinna bɛɛ Mali de tɔmɔnna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. Alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ Ala barika da Ala min ye ni waati jira an na. Foli ani tanu ka ɲɛsin lamɛnbaa cɛman ani a musoman bɛɛ lajɛlen ma ni waati na aw fɛn fɛn sɔgɔlen don kunnafoni na jamana kɔnɔ ani a kɔ kan. An bɛ Ala barika da lahala bɛɛ lajɛlen na. An bɛ Ala barika da waati bɛɛ lajɛlen na. Jumadon an bɛ ɲɔgɔn bila waati min an y'a ɲini Ala fɛ a ka bi dɛnɛndoya jira an na. Kunnafoni minnu bɛ diɲɛ kunkan ani jamana kunkan o bɛ lase aw ma cogo min. Ni ye an sigilen o kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ dɔgɔkun kunnafoni lase ko ɲuman k'o di an ma ka kuma fɔcogo ɲuman di hakili ma ka nɛngo sabati ni kumakanw ye. Faamako ɲuman Ala k'o di lamɛnbaa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Anw ka kuma don yaasa I ka maa faamuya waati dɔw la fɔ a k'a sɔrɔ lamɛnbaa yɛrɛ tɛ lamɛnni na n'a yɛrɛ miiri n'a ŋaniya ye. O bɛ gɛlɛya don faamu na. O tigi bɛ maa ɲini o tɛ faamu ɲini na. Yarabi Ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn faamuko ɲuman na. An balimaw a bisimila. لبيك فأنت المعتمد. Fenyani ba yere fere agence Al-Madina a wulila dilikula hiji ani imura labenchugo nyuma odebe ani to bonywana au ba fe katami hiji lawa au ba fe katasili ankutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleka misri sanuma inkonowa au ba fe kakaba munumunu lafia ani anyedon konanawa au ba fe katamina Muzdalifa Jamirat ani unanywana wera ulawa ayo ko belajire to agence Al-Madina mo agence Al-Madina ale bi soni sigi fe minga sanwosa hiji nyedomba u ka dofara ulu ka nyedonka mamunu nya kebaw ye ulu fana ka se ka famyali soro agence Al-Madina nyina ka be hiji de tata hakemo u keme ka labe belajile tike wasa o ka se ka lafia hiji ka yoro kilingile belajile la Al-Madina saka naka wati belajile la abi kunafuni jonjo di auma au ka se ka hiji famu wani au sera ke yoro la au ka se ka lafia ka uka dugawuke akanake diku korona la Al-Madina ukoku be dugawu ke Mali hiji de belajile ye Mali silame belajile ala ka se ani ka do amusaka noya an belajile ka se kata silame ya jose duruna bara uke ni uika do hiji ye. Al-Madina ayaw haklito wili kuma do kausani isengadi ye ma hakemi ni ulu kan kata ulu damadonedo ni aw be fe ka Al-Madina soro ay nege juruta ka ci 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92 Al-Madina wati bela jele kake aw sago ani aw dongoy. لبيك إلهي يا سند لبيك فأنت المعتمد لبيك إلهي يا سند لبيك فأنت المعتمد. Tumbutuma kangu Musa ekele chefarinye. Anga Mali kalan jamana ye, anga Mali islame jamana ye. Farafina bela Mali de tomona hijira ka Mali kunyumando. Maliba anga Maliba. Maliba anga Maliba. Hijira ye aun kanu sembaye. Maliba anga Maliba. Hijira ye aun bunyakobaye. Maliba anga Maliba. Anga Mali ye kalan jamana ye anga Maliba ye hina jamana ye. Bubulwa bani min al-imani libani yati soro horo nyako. Anga Mali ye kalan jamana ye.
Ambalmao aka bi dongbaru kunafoni fambao uluflani kunafoni la se sebe fenfen ben bolokoro bi dongbaru keneka u bela jele da be kumamina uye anga jamana tigi koro Amadou Toumani Touré aye sanduru ke tunga fe mapse ka fo chola sabu fanga d'Afrique la sobu aka jamana blaka kuma dogoro nyini mi Senegal ka ulu ka faba kono CEDEAO ka la nyini ustratkela sanduru ko fe Amadou Toumani Touré asigira kana anga jamana kono o barakera kunugo president Ibrahim Boubacar Keita ka welelila jamana deum bora ko tari machamani niso jadu nga kuma ukacha doni kuna fon la se seben ye nyafoli kola ambalma nga jamana be bisi basa min kono bela jelebi ka ira nyiniga jamana tiki kalata rami makono mbe na ya soro abina ke bofenye ajurabi ma chamana nga abina fa jorote jamana gouvernement na sabu chema Iber Kulubali ye do soro ka fo akola sigi tumbe senanga mautu mekeneka seria munu sorle obilase insha Allah ka fura jamana kunafuni chamanga ndongbaru famba flami la benana bilase adenge fe Abdul Nyang nega kuna bato majara ka kuma boya au ma ke fon fanka au la soro Mali kono ani akoka ambade chama ani amsoma do kibaru debe fezele fle auye foiti au maka au bismillah ka ukluma jo kuna foni ani adallu chien ani alain sanayaka ambalmau bismillah. Nos remerciements vont enfin à tous ces éminents journalistes qui sont aujourd'hui parmi nous. En réalité, leur métier, rechercher et diffuser des nouvelles exactes, rechercher et dire la vérité. Leur métier est un des plus beaux et des plus grands qui soit lorsqu'il est exercé sur le plan intellectuel et moral avec honnêteté. La presse est irremplaçable en tant que facteur de compréhension et finalement de rapprochement, d'entente entre les États et les peuples. Par-delà les falsifications grossières, les propagandes intéressées et simplistes qui ont tenté de discréditer notre République, vous aurez l'occasion, messieurs les journalistes, de vérifier par vous-mêmes, en toute liberté, l'attachement passionné du peuple du Mali à son parti, à son gouvernement, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, parce que cette option, librement faite, est simplement et bien évidemment conforme à ses intérêts, à la situation et aux possibilités du pays. Vous constaterez la grande amitié des Maliens pour tous les peuples du monde. Chez nous, pas de racisme ni de xénophobie. Vous verrez par les tam-tams, les danses, les manifestations de toutes sortes que la révolution en République du Mali se fait dans la joie. Nous espérons que vous emporterez de votre voyage au Mali un agréable souvenir. Ambalmao bismillah kunafoni keneka ambe foli lase akelengena bela jilema au sigirowla jamana alaka lafia do akono kabbe ani kelenya sabati jamana deuni nyonche kunafoni kunfolo betalike jamana rebe la hala minabi noye bisibasa no ye lakana baliyai akembe ka bela jele joro nyinama yɛrɛ ta cogo ɲuman an ka jamana kɔnɔ akembe ka fiɲɛ bila o la yiriwa baara minnu kan ka se ka sigi sen kan lakana baliya kɛmɛ ka a caman lasegi kɔ kana b'o la jamana yɛrɛ ta cogo ɲuman sariya minɛ kɔnɔ fiɲɛ donna o fana na sabu kalata fɛn fɛn bɛ yen ni sigi kɛmɛ k'o makɔnɔ a bɛɛ lajɛlen kɔtɔrɔma bɔra o dɔ ye sigida kalataw ye i n'a fɔ mɛrisigi sabu jamana in fan dɔw bɛ yen hali bi mɛrisigi ma se ka kɛ o kɔnɔna la jamana kalanyɔrɔ caman datugu bɛ jamana seleke caman na jamana fanga hali bi jamana dugukolo fan caman bɛ yen fanga yɛrɛ ka baara tɛ yen a ka baarakɛyɔrɔ tɛ yen jɔrɔ ye fɛn min ye bi
n'a kɛmɛ ka hakilima bɛɛ lajɛlen hami o ye jamanatigi kalata ye sabula maire kalata ni a tɔw olu bɔli a duwakɔrɔ o bɛ se ka faamu o ko ni a yanga danyɔrɔ bɛɛ nka jamanatigi kalata jamana kɔnɔ o kɔtɔrɔma bɔli o ye kuma caman ye jamana kɔnɔ ala k'an ka jamana kisi o fitinɛ sugu ma a jɔrɔ kɔni bɛ maa caman na nka min ye gouvernement ye olu ko u da fan bɛ mɔgɔ min na ko ji bɛ u da ka k'a kan a n'a y'a sɔrɔ a ɲɔgɔnna kuma caman fɔra an labanna ka sigi malo kɛnɛ kan jamanatigi kalata 2018 n'o ye san kura min bɛna dabɔ yala a bɔtɔ don sawa mara yɛrɛ ministiri n'o bɛ kalata kow ɲɛnabɔ ministre de l'administration territoriale bi maa min bɛ yen o ye cɛman Iber Kulibali ye ani kunnafonidilaw sigira ka masala kɔrɔfɔ caman na Gabriel Chenu ale tun ye an ka maa ye kɛnɛ kan haminako dɔw bɛ jamanadenw na ni kɔrɔfɔ ninnu kan a ye a ɲininkali ɲɛsin ministre cɛman Iber Kulibali ma minnu sɔrɔla a ko kama a ye to an k'o lamɛn. N ka ɲininkali bɛ boli fɛn saba a fɔlɔ ye kalata min bɔra tɔgɔ gɛlɛya jumɛn nana n'o ye n'o kɛra sababu ye n'aw y'a bɔ a ma dɔw yɛrɛ fana n'an b'a dɔn politique la olu bɛ ka yira k'a fɔ ko a baara de fanga t'aw la k'o kama aw y'a bɔ a tɔgɔ kɔ jaabi jumɛn b'i bolo ka bɛn n'o n'a ye ɲininkali filanan ye mun ye ala yira k'a fɔ ko aw sago ye kalata ka kɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na région fila fura minnu créera Goyapa n'o ye Minakataw ye a tun t'a kɔnɔ k'olu bɛna taa kalata la n'o ye élection locale ani régionale ye yala fɛɛrɛ fɛɛrɛ don aw bolo olu ka se ka o sen don o kalata na ani ka fara région kura kɔnɔntɔn dɔw minnu bɛ yen n'olu t'u k'o ka ɲɛnamaya ma kɔnɔ yala olu bɛna se k'olu sen ye ni kalata kura minnu bɛna kɛ san kura Afirikalo kɔnɔna na ɲininkali sabanan ye min ye gɛlɛya min donna Mali ni la frontière la aw ye mun fura de sɔrɔ la n'an b'a dɔn k'a fɔ ko e yɛrɛ ye sen bɔ i kɔrɔ ka se laɲini ko o de bɔra o laɲini. Minnu ko ko anw ye kalata dɔgɔ yɛlɛma k'a fɔ k'an tɛ se baara kɔrɔ de u filila baara o baara n'i bilala la i b'i jija hali n'i ma baara lase i ye min kɛ o ka bɛn ɲuman ma i y'a mɛn dɛ baara ɲuman ye mun ye baara ɲuman ye min ni sariya bɛ bɛn o y'a fɔlɔ ye filanan i bɛ se ka bɛɛ sago sɔrɔ baara min na o de ye baara ɲuman ye i b'i jija i bɛ baara min kɛ a ka kɛ sariya kɔnɔ i b'i jija fana hali n'a ma bɛɛ wasa a ka maa caman wasa yɛlɛmani min donna a la sariya b'an yamaruya an k'o kɛ i y'a faamuya a bɛ mun kɔ an bɛɛ ka jɛ ka don da kelen kan a b'o de kɔ bɛnbaliya bɛ jamana kɔnɔ an balima minnu bɛ kɔrɔn fɛ kɛlɛ minnu kɛra ye a ma dogo aw si la aw bɛɛ b'a kalama nka bolonɔ bilala sɛbɛnna k'o ye bɛnkan ye min b'a to lafiya ani kotoɲɔgɔn t'a la ani sigiɲɔgɔn ma o bɛ kɛ jamana in kɔnɔ an ni maa minnu b'o kuma na n'olu k'aw ma karisalakaw an kɔni ka laɲini ye aw k'a lajɛ n'a ti kɛ baasi ye a ye min dɔgɔda ni yɛlɛma bɛ se ka don a la dɔɔni walasa baara damadɔw bɛ yen an ka bɛn o kan o b'a to a bɛ nɔgɔya anw ma n'i ye jamana ɲɛmaa ye hali ni tɛ jamana kuntigi ye nka minisiri fana ye jamana ɲɛmaa dɔ ye sabula jamana fan dɔ kalifa b'a ma i b'o lamɛn n'i y'o lamɛn i kan ka kuma lase yɔrɔ min na i b'a lase yen politiki tɔn fɛn fɛn bɛ yen ni ne n'olu bɛ to ka sigi ka kuma n y'a kuma f'u ye n k'a fɔra tan ko ta yali aw ko cogo di nin so kelen in kɔnɔ n m'a kɛ maa si ɲinama n'olu tilala kuma na an terilaka minnu a mana kɛ jamana wɛrɛ lasigidenw ye o diɲɛ baarakɛ jɛkulu minnu bɛ yan n'u b'an dɛmɛ n'olu fana sigira ka kuma ko nin ko bɛ nin cogo la yali aw ko cogo di ka ban ka se n'a ye conseil des ministres la ministre bɛɛ bɛ yen premier ministre bɛ yen président yɛrɛ bɛ yen k'a ɲɛfɔ nin ko bɛ nin cogo la an bɛnna min kan o de y'o ye o y'a sɔrɔ minnu yɛrɛ ko anw ka kodɔnbaliya n'u tɛ ɲini k'a fɔ yɛrɛ an ka fugariya k'o de y'a to an ye nin kɛ olu tun ko ne ma e b'a la k'i bɛ nin kalafili in dɔgɔda yali bɛnbaliya min bɛ jamana kɔnɔ est-ce que o b'a to e bɛ se ka i ye min fɔ k'a jɔ a kɔrɔ wa yali kalafili bɛ se ka kɛ wa ka kɛlɛ to sen na wa i t'i hakili sigi i t'i miiri i t'a don ten i t'a bɔ ten olu mɔgɔ kelenw da de y'o fɔ u y'a fɔ aw bɛɛ y'a mɛn ko kalafili tɛ se ka kɛ bɛnbaliya y'a sababu ye dɔ ma bɔ a kuma na sisan o dun y'a sɔrɔ maire ka kalafili kɛra 2016 u ma ban ka t'o la o ɲinan k'an b'a dɔgɔda a y'a cogo dɔn dɛ a bɛ tiɲɛ bolo dɛ n'a ye nin kɛ a bɛ tiɲɛ dɛ a dɔgɔdalen an seginnen ka na k'a fɔ anw hakili la an ye min dɔgɔda an k'an ka yɛlɛma don a la walasa an ka jɛ ka kuma an ka fɔ ka bɛn damu ye an ka bɛn ko dɔ la min b'a to a bɛ ɲɛ an bɛɛ bolo ko o kɔni o kuma min fɔra o ma bɛn olu ma
ni cɛman yɛrɛ n'a ka lalatɔya tɛ a tɛ se foyi la a tɛ se baara la a donna ten a bɔra ten nin ye ne san 6 ye presque ne bɛ gouvernement baara la ne ye fɛn fɛn kɛ n y'a kɛ Mali tɔgɔ la ma malo n b'o fɔ aw ye koyi ma malo sabula n ye fɛn fɛn kɛ n y'a kɛ ni ŋaniya min ye ne b'o dɔn Ala b'o dɔn n y'a kɛ Mali de n kɛra dɔgɔdali in wuli min kun de y'a to an y'a wuli an m'a wuli dɔwɛrɛ kama an y'a wuli de bɛnkan na an ka se ka jɛ k'a kɛ min ka jugu o y'a ye n'aw ma sigi ka kuma n'a fɔra k'aw ma bɛn o ye ko wɛrɛ ye o nka ninnu ye nin kɛ u ma sɔn an ka sigi ka kuma an ye nin ɲini u fɛ u banna nka n'an sigira ka kuma jamana yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn an sigira ka kuma anw sɔnna k'a fɔ an bɛ segin an kɔ an ye balimamaw de an ka sigi an ka dɔ fɔ n'an ma bɛn o la o ye ko wɛrɛ an bɛ min f'i ye baara in anw bɛ k'a kɛ Mali de ye an sagona baara tɛ k'a fɔ an b'a k'an sago de ye o tɛ nin waati in na n'i y'o kɛ i t'a se fila an bɛ waati min na ko bi Mali la k'a fɔ ne b'a kɛ n sago ye n'i y'o kɛ i t'a se fila maa bi sɔrɔ hali i yɛrɛ ka du kɔnɔ min b'i sɔsɔ sango bɔlɔ hali i yɛrɛ ka du kɔnɔ maa bi sɔrɔ min b'i sɔsɔ donc o tɛ se ka kɛ an ni laginɛkaw fa kelen ba kelen min kɛra yen a ye bɛɛ dusu kasi laginɛkaw dusu kasira anw yɛrɛ dusu kasira ne wulila ka se yen an kumana jamana bɛɛ n'a a dan don furancɛ b'i ni jamana bɛɛ cɛ furancɛ in tɛ ko k'aw fara ka bɔ ɲɔgɔn na o furancɛ in ye de k'aw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ka t'aw fara sabula anw ni laginɛ tɛ se ka fara laginɛ ye manden dɔ de ye Mali ye manden dɔ ye fo ka taa yɔrɔ wɛrɛw la nka an ni laginɛ cɛ o ye ko wɛrɛ ye a kɛra i n'a fɔ badenmaw de kɛlɛla n'o kɛra i b'a ɲini de u ka bɛn n'u bɛnna waati min na du sariya ye min ye i b'o f'u ye sariya ye min ye sabula du bɛɛ n'a sariya don hali ni e ni ne ye fa kelen ba kelen n'a sɔrɔ ne taara n ka du sigi i yɛrɛ taara i ta sigi n ka du kɔnɔ n ta ye n ka sariya ye dɛ i fana ka du kɔnɔ i ta y'i ka sariya hali n'an ye fa kelen ba kelen donc an bɛ sariyaw fɔ ɲɔgɔn ye min b'a to bɛɛ ka hakɛ o bɛ sabati kɛlɛw kɛra yɔrɔ min na sanu bɔ yɔrɔ don yɔrɔ ni nafoloko nana dɔrɔn fa bɛ wuli bɛɛ la donc an taara kumaw fɛ sariya ye min ye k'o jira u la k'a f'u ye fana furancɛ min b'an ni laginɛ cɛ baara minnu bɛ sen na o b'a to siga tɛ bɔ a furancɛ la bɛɛ bɛ to i bara o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko Guinéen tɛna Mali la o kɔrɔ tɛ k'a fɔ Malien tɛ taa Laginɛ Guinéen sago bɛ Mali la Malien sago bɛ Laginɛ Ebola wulila Laginɛ waati min na ne y'a f'u ye président ko fo ka diɲɛ ban k'an t'an ka frontière datugu Laginɛkaw ɲɛ ni min ye Laginɛ sɔrɔ o ye anw sɔrɔ an k'an hakili sigi a ko fɛ an n'u y'a baara kɛ gɛlɛyanin dɔw bɔra a la Ala ye an sutura a ma kɛ tiɲɛniba ye o ye anw kunna wolo o de y'an ni laginɛ cɛ ye kuma o kuma kan ka fɔ a la kuma fɔra baara o baara kan ka k'a la an b'a baara kan ka kɛ mais an ka hakili sigi dusuw kana bɔ ni dusuw bɔra dɔrɔn o man ɲi an bɛ don min na ko bi ONU ka sɔrdasi minnu bɛ yan laginɛka 850 o b'a la 20 sara yan laginɛka 20 sara u ka cɛ 850 o bi yan mankan wɛrɛ bɛ se ka bɔ anw ni laginɛ cɛ o tɛ se ka kɛ donc an taara kuma population ye k'a f'u ye u k'u hakili sigi baaraw bɛ ka kɛ nka kɛlɛ ɲɔgɔn faga ka tasuma wuli yɔrɔ k'o dabila o fana sariya ti Laginɛ a sariya ti Mali la donc kuma la surunya la o baaraw bi senna ni Ala sɔnna yanni san kura kalo 3nan cɛ o b'a sɔrɔ caman kɛra la inshallah maintenant kan ni tawdeni baaraw bi senna i b'a dɔn ni kalata bi kɛ o b'a sɔrɔ i ka commune dilanna ka ban de sabula liste électorale bɛ kɛ commune de kɔnɔ maintenant ka baara taara ɲɛfɛ tawdeni ta bi senna ni Ala y'a kɛ o baaraw sabatira yanni kalata in cɛ u bi don a la nka minnu ye région kuraw ye o baaraw ma daminɛ ten fɔlɔ région kɔni dilanna sariya y'a yamaruya k'a fɔ o région bɛ yen nka baara minnu kan ka k'a kɔnɔ olu ma ban fɔlɔ n'o ma ban k'a fɔ ko olu ka président n'u ka cercles bi sigi kalata nata la o ti bɛn nka a bɛ kɛ waati min na n'a baaraw banna n'a bɛɛ sabatira région kura minnu ni olu waleyara élection partielle bɛ k'olu la sabula cercle kuraw ni arrondissement kuraw o sariyaw fana kan ka ta o sariyaw ma ta fɔlɔ a ko b'o cogo de la. An balimaw nin tun ye cɛman Iber Kulubali ale ka ɲɛfɔli ye Ala sɔnna kibaruya wɛrɛ min ma bɔ a kɔlɔ bi lase inshallah. Ni bɛ diinɛ kɛlɛ cɛfarinw de ɲini Maliba sɛgɛrɛ ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ dugu kɔrɔba de ɲini Maliba sɛgɛrɛ hali n'a danna kɛlɛ de ma Mali moridenw ye kɛlɛkɛla ɲuman. An balimaw kunnafoni lase sɛbɛn fɛn fɛn bɛ n bolokɔrɔ bi don baro kɛnɛ kan u bɛɛ lajɛlen da bɛ kuma min na Mali jamanatigi kɔrɔ président Amadu Tumani Ture a segira ka na an ka jamana kɔnɔ o kɛra kunungo san 5 ani kalo 8 kunfɛta kɔfɛ an ka jamanatigi kɔrɔ a tun bolila ka taa Senegal fanga dafirilen kɔfɛ o ni bi cɛ san 5 bonyango a segira kunungo dimanche a n'a ka denbaya Amadu Tumani Ture u bisimilala premier ministre fɛ ani Mali ministre yɛrɛ min bɛ yen ni o ɲɛsin bɛ mara koɲɛ ma
o kɔfɛ ani jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keïta a n'o ye tilelafanaw du ɲɔgɔn fɛ Ibrahim Boubacar Keïta ka so. O ɲɔgɔn kunbɛn hukumu kɔnɔna la ɲɛfɔli dɔw olu kɛra. Président IBK yɛrɛ tun ye ɲɛfɔli kɛ ka kɔrɔ a ko waati de sera sa k'a fɔ a dɔgɔnin Amadou Toumani Touré a ka segin so. A bɔra fanga la min bɛ tali kɛ sariya siratigɛ la n'a sɔrɔ a sɛbɛn bɛ a sɛbɛn cogo la. Il a quitté le pouvoir de manière légale. Sariya sira kan a bɛ se ka faamu démission ye. Jamana ɲɛma tun ye nin ɲɛfɔ juma tɛmɛnen Bamakɔ yan. O kuma cérémonie dɔ senfɛ n'o ye journée nationale des communes o laseli o kɛnɛ kan. A ko o sababu de la sa Mali tɔgɔ la ale a kanu ka wele bila Amadou Toumani ma ka segin so. A ko a dɔgɔnin ma waati de sera a ka segin so. A miirila k'a fɔ jamana bɛ dakun min na bi a bɛ se ka segin ka na lafiya kɔnɔna la. Amadou Toumani général dɔ min bɛ retraite la kabi 2002 a ye jamanatigiyaya sɔrɔ. A segira ka sugante tuguni jamanadenw fɛ 2007 ka mandat filanan kalifa a la. Amadou Toumani ka fanga tun dafirila 2012 mars kalo sɔrɔsiw fɛ minnu ye a jalaki k'a fɔ ko a ye fagon de jira banbanci jɛkulu olu ɲɛkɔrɔ minnu ye jamana kɔnɔfɛla pako. Avril 2012 Amadou Toumani Touré a démissionné n'o ye ka sɛbɛndi ka fɔ a jɛna jamanatigiya kɔ ka Mali bila ka taa Dakar ani a ka denbaya. Bagabagali kun taara ka ɲɛsin a ma ko a ni kiri ni kaso de ka kan ko a ye faso janfa n'o ye haute trahison ye. Jalakili talen kɔfɛ ka bɔ gouvernement yɔrɔ la décembre kalo 2013 ka ɲɛsin a ma. Mali bulonba Assemblée nationale gouvernement ka o laɲini députéw ye o laɲini lafili k'a fɔ ko dalu tɛ a kɔrɔ décembre kalo 2016 député fanba bɛɛ lajɛlen diɲɛ di o la ka a fɔ nɔgɔnni min bɛ Amadou Toumani nɔfɛ a bɛɛ lajɛlen wulila. Amadou Toumani Touré a ka waati laban ninnu a ye olu kɛ gundo la Dakarkaw olu fɛ yen. A ti ye kɛnɛ kan a ti ye forobayɔrɔ la. 2012 coup d'état min kɛra a ye min ye an ka jamana yɛrɛ banbanciw a ye gɔngɔn an ka jamana sɔrɔsiw a ye gɔngɔn wuli olu nɔfɛ sabu banbanciw ni Al-Qaïda olu ye bolo biri jamana kɔnɔfɛla bɛɛ lajɛlen kan. Jamana kɔnɔfɛla in ye yɔrɔba ye min bɛnna o jadi jɛkulu olu bolo kɔnɔ ani banbanciw ni tiɲɛnikɛla sifaya bɛɛ lajɛlen. O kuma min bɛ tali kɛ o jadikɛla ninnu na olu fana sosora ka yɔrɔ caman labila ka bɔ olu bolo. Hakilijigi bolo ma a jadi bolofara tigilamaw u jɛnsɛnna Mali kɔnɔ Fransi sɔrɔsiw nalen kɔfɛ janvier 2013 baaraw olu bɛ senna hali bi. Yɔrɔ caman bɛ yen hali bi min tɛ jamana faamaw olu ka mara kɔnɔ. O kuma min bɛ tali kɛ ONU ani Fransi sɔrɔsiw Mali yɔrɔ caman bɛ yen min ni hali bi u ka sakuyati boli o yɔrɔw kan. Jolibɔn kɔni ani su o barika bonyana. Bɛnka sɛbɛn dɔ bolonɔbila kɛra 2015 ka bɛn ni kelenya sabati min ka laɲini ye ka jadikɛlaw meru u dama fan ka jama tɔ meru u dama fan. Nka fo ka se bila gɛlɛyaw bɛ k'o kɔnɔ Agence France Presse ale ka kunnafoni don. An balimaw min bɛ tali kɛ Amadou Toumani Touré la a yɛrɛ nalen kɔfɛ Bamakɔ yan a bisimilalen a ka kumakan fɔlɔw olu de filɛ nin ye. A ko nimisi wasa don ale segili ka na jamana kɔnɔ nka kuma fɔlɔ ye min ye miiri ni tasi ka ɲɛsin maaw ma jamanaden gansanw ani sɔrɔsiw Mali taw ani jamana wɛrɛw taw minnu ni tora kɛlɛla kɛlɛ min bɛnna an ka jamana kan n'an ka jamana ni a man kan. A bɛ dugawu don kɛ fure bɛɛ lajɛlen ye kabi san caman maa minnu ni danbe ka kari u la, maa minnu jɔngina, maa minnu ye lujura sɔrɔ kɛlɛ in kɔnɔna la ani maa o maa bɛ yen n'o ye lajarabili sɔrɔ ni fitinɛ sababu la min bɛ senna an ka jamana kɔnɔ a b'a fɛ ka dugawu don kɛ a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye. Nka o kɔfɛ a bɛ foli kɛ a dusukun na
ani walaɲuman dɔn ka ɲɛsin maa min bɛ jamanatigiya la bi Mali kɔnɔ président Ibrahim Boubacar Keita a ye cɛsiri fɛn o fɛn kɛ a n'a ye labɛn fɛn fɛn sabati bonya ni karama kɔnɔna la ani Amadu Tumani Ture ka ale bisimila a ka se ka segin jamana kɔnɔ jamana min kanu bɛ ale yɔrɔ la a b'a fɔ président IBK ye k'a ni ce a b'a fɛ ka foli lase premier ministre ma o min bɛ kɛnɛ kan ale yɛrɛ balima don n'o ye a kanumɛkɛ ye a b'a fɛ ka foli di premier ministre bɛɛ lajɛlen ma a yɛrɛ kanumɛkɛ wɛrɛ n'o ye Usmane ye ani ka taa se min ye Mali yɛrɛ premier ministre fɛn o fɛn bɛ yen ni maa minnu ye baara kɛ a bɛ fɛ ka foli lase u kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma jamana ministre bɛɛ lajɛlen ka taa se députéw bɛɛ lajɛlen ma a ka foli bi bɛɛ lajɛlen ye a bɛ bonyamasegi k'u ye u ye fɛɛrɛ min sigi sen kan k'u ka waatiw bɛɛ lajɛlen bila yaasa ale bɛ se ka segin ka na Mali kɔnɔ cogo min o bɛ ale wasa fo ka se a dan na a ka foli ani bonyamasegi o kuma a bɛ ɲɛsin maliden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma a bɛ ɲɛsin farafindenw o kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ diɲɛ yɛrɛ fa ta naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ minnu ye dɛmɛ kɛ ale ye fo ka se bi la a ko n'u ka diɲɛ ye a ka kuma kunfɔlɔ o bɛ ɲɛsin a yɛrɛ balimakɛ ma Senegal a b'a fɛ k'a ka waleɲuman dɔn a n'a ka denbaya ka waleɲuman dɔn k'a ɲɛsin Senegal jamanatigi ma président Macky Sall a ye jatigiya ɲuman min kɛ n'o ye farafinna yɛrɛ danbe ni laadaw ye ka ɲɛsin ale ma Dakar a ka foli bi kɛnɛ kan Senegal jamanadenw a balimaw do a sinjiw do minnu ka koɲɛ bi to ale dusukun na u ye wulikajɔ min kɛ ale ye teranga Senegalkaw olu ka dugu kɔnɔ bonya ani karama kɔnɔna la ani kanu a ka foli bi ɲɛsin u kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma o la a ko ale ye waati fɛn o fɛn kɛ Senegal kɔnɔ o kuma min bɛ tali kɛ san 5 ani kalo 8 a kɛra i n'a fɔ a bɛ Mali de kɔnɔ a yɛrɛ ka so misali 2 walima 3 a bɛ olu dɔw di o koɲɛ la ale tun bɛ seli misiri min kɔnɔ o kuma kaba ale sera Dakar a ye misiri min sugandi n'a tun b'a ka seli kɛ ye o bɛ hôpital Le Dantec o kɔnɔna na nka ko min ye misiri yɛrɛ kɔni ye seli tun mana ban ale tun wajibiyan bɛ ka foli di bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ tɛgɛ minɛ sabula maaw bɛna kanu kama bɛɛ b'a kanu k'ale tɛgɛ minɛ o ye fɛn ye min ni a tora ale dusukun na misaliya filanan ye min ye o de ye ale tun bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kɛ salle de gymnastique min kɔnɔ n'o bɛ wele ko gymnasium a daminɛ ale tun ye client ye a tun bɛ wari de sara ka taa sport kɛ ye nka ko san 3 kɔfɛ o salle de sport mɔgɔw ye a ɲini ale fɛ ko Amadu Tumani Ture i tɛ wari sara yan tuguni o ye fɛn ye fɛn min n'a tora ale hakili la misali laban ye min ye o ye taxi bolila gansan dɔ ye don dɔ la ale tun bɛ retard la a taatɔ sport kɛyɔrɔ la a ye taxi ta o kuma taximani ye ale filɛ ni kabako ye a ye ɲininkali kɛ yɛrɛ ko yala ATT de bɛ taxi kɔnɔ ko awɔ o kuma ko wari min kan ka sara ko ale jɛnna o kɔ ale y'a ka ɲɛnamaya kɛ Senegal cogo min o de filɛ nin ye ale tun bɛ lahala min kɔnɔ ani kimɛ min kɔnɔ Senegalkaw bolo o de filɛ nin ye o kuma balima minnu bɛ yen Senegal a b'a fɛ ka f'u ɲɛna u ni cɛ bonya na o kuma ala k'u to ɲɔgɔn ye a mɔdenw yɛrɛ ye a dege wɔlɔfɔkan dɔɔnin na a bɛ Senegal waati min na Jɛrjɛf kuma laban ye min ye ka ɲɛsin Hal Polar olu ma Tcha de Onjarama Tcha de Feu Allah yobo du fond de mon cœur président Amadu Tumani Ture Allah Mali kadi an balimaw kunungo baara min kɛra dimanche kunun dimanche Mali kow a latigɛra k'a ban k'a walawala k'a ban foyi tɛ Mali ko la ala ma min yira maliyɛnw na kunu maa o maa ma faamuyali kɛ hali bi kunun dimanche kɔfɛ maa o maa ma faamuyali kɛ une date historique kunun dimanche décembre kalo tile 24 maa o maa ma Mali ko faamu fo ka taa i sa i tɛ faamuyali kɛ bilen an balimaw kuma fɔlɔ ye min ye
o ye Amadou Toumani Ka segili a kɛra sababu ye Mali faamaw jɔnnu yɛrɛ do maa sufaya minnu do a yira bɛɛ la bɛɛ k'a faamuya. Mali politique mɔgɔw majorité opposition kunun dimanche Amadou Toumani Ka segili a kɛra sababu ye k'u dɔn k'u ban. Maliyɛnw yɛrɛ kunnafondila jamanaden gansan a kɛra sababu ye k'u da lɛfɛ kan k'u ye bɛɛ ka dɔn tigitigi maliyɛn de filɛ nin ye. Maa min ma faamuyali kɛ kunu fo ka taa esa i tɛ foyi faamuya bilen. An balimaw, jigilatigɛ do, hamina ko do, jɔrɔna ko do an ka jamana in kɔnɔ. An b'a fɛ ka fɛn min jira maliyɛnw na. Lajɛw caman kɔni kɛra nin ko la. Lajɛw kɛnɛ kan Ali Maison de la Presse la o dongo u ye wele bila an kunnafonidilaw ma an ka bɛn mɔgɔw. Opposition b'a la, majorité b'a la, Amadou Toumani Ka segili ko la. Ne ye ɲininkali dɔ kɛ, ɲininkali in ma jaabi. Nka ɲininkali in tun bɛ bolila fɛn min kan, a ye to an ka an kulomajɔ o la dɛ. Jamana sɔrɔsiw jasi, jamana bɛ lafuli dɛsɛ min kɔnɔ, a sɔn a nɔ don. Bi tɛgɛrɛ bɛ ka kɛ o de kunbɛn. Président Ibeka nata fanga bɛ ka ɲɔgɔn soso hali o den fajala nɔfɛ. Bamananw ko ɲɔgɔn badun de bɛ suya ja. Ibeka ni ATT u donna suya ja de la maliyɛnw contre la sawa. Mun yɛrɛ de sababu la an b'a fɛ k'o de fɔ. An balimaw, nin ye ɲininkali ye pankɛra ɲininkali min kunna ni u ma sɔn ka ɲininkali in jaabi. Kuma yɛrɛ fɔlɔ ye min ye o ye Ibeka ni ATT politiki kɛnɛ kan fademaw do ka kɔrɔ. A gɛlɛyara waati la fo ka maa caman jɔrɔ. O waati Amadou Toumani a ye a denw ka kɔɲɔ a ko a denfajala tɛ maa wɛrɛ bolo fa wɛrɛ t'u la Ibrahim Boubacar Keita kɔ. O ye bonya min ye a bɛ kɛ sababu ye ka fitinɛ dasa waati min na maaw jɔrɔn bɛ Ibeka ni ATT cɛla la. O kɛra Mali kɔnɔ yan. Président Ibeka a ye bonya minɛ a ko ale ti politiki ani maaya don ɲɔgɔn na. Politiki b'a damafan, maaya b'a damafan, ale denw do. A kɔɲɔ a kɛra sababu ye ka fitinɛ dajigi ka na ni sabali ye jamana kɔnɔ ka jamana lafiya. O waati kelen Président Ibeka a yɛlɛla fanga na waati min baara ni hamina ko fɔlɔ tun ye min ye Amadou Toumani ni a tɔw olu bɛ se k'u yɛrɛ ye kaso la cogo min. Nga Amadou Toumani tun jalakin bɛ fɛn o fɛn na a nana ye k'a fɔ Président Ibeka ka fanga donna a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen sira fɛ. O kuma kiiri wɛrɛ tɛ yen bilen yafa ɲɔgɔn kɔ. Accord d'Alger ma ɲi 2006 a tɛ signé Président Ibeka côté a ma ɲi jamana ma 2015 Ibeka président de la République a ye accord d'Alger signé. Min kɔnɔ kumaw cɛ ka jugu. Jɔn bɛ jɔn kiiri bilen. Yuruku bɛ jamana kɔnɔ jamana nafolo suɲɛni a bɛ dabila. ATT ni Alpha ye min kɛ taabolo ye Mali kɔnɔ. Ibrahim Boubacar Keita bɛ fanga na. Yuruku ma dabila. Jamana nafolo suɲɛni ma dabila. Ɲangini baliya ma dabila. Tɔɲɔ ni kiiri jɛngɛn bɛ hali bi jamana kɔnɔ. Jɔn bɛ kiiri bilen. Dungafa sabateli kalan yiriwali o bɛɛ lajɛlen tun ye layidu ye Amadou Toumani ninnu jalakira ko minnu na. Président Ibeka bɛ fanga na dungafa ma sabati kosɛbɛ hali bi. Mɔgɔ bɛ se ka nisɔndiya ni yɔrɔ min ye armée ta fanfɛla fɛ cɛsiri caman kɛra ani sɛnɛ o siratigɛ la. Ibeka fanga kɔnɔna la
minnu fana hami ye ka baara bɛɛ nɔni foyi ma ɲɛ foyi ma kɛ ni dusu kuma tɛ ŋaniya wɛrɛ kuma don dɔ kɛra armée sira fɛ ani sɛnɛ sira fɛ ani ka taa se sira dilanw ma sabula Amadu Tumani dɛsɛra ka projet de société la waati min a y'a ɲɛsin sira dilan ma n'o ye grand chantier ye a bɛ na ni lafiya dɔ ye nka jamana gɛlɛya tɔw bɛ yen min barika ka bon président IBK ye o fana de faamu bi layidu minnu taara a layidu ninnu a timɛ man di o fana bɛ k'u ɲɛsin grand chantier ma ka goudron bɔ duguw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa an balimaw n'i ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kafo i b'a ye k'a fɔ Amadu Tumani segili jamana kɔnɔ maa minnu tun y'a jalaki fɛn minnu na n'i nana fanga la n'i ma se ka a ta ɲɔgɔn kɛ walima ka tɛmɛ a la i bɛ sabali yɛrɛ ma hali ni maa ma fɛn f'i ye o de ye u majigi i bɛ ka fana y'a ye k'a fɔ Amadu Tumani ko n'an ma ko da jigi a bɛna ni fitinɛ ye jamana kɔnɔ u yɛrɛ dama bɛnna fɔ la ka ɲɔgɔn nɔminɛ dabila ka kuma kɛ bɛn ni kelenya ye ka segin so fɛn min don a bɛ kɛ sababu ye ka jamana basigi tiɲɛ kuma don a bɛ kɛ sababu ye ka fitinɛ bali dusukasi caman bɛ maa caman kan a b'o majigi caman bɛ yen ko an bɛ ATT kɔ ATT ka segin jamana kɔnɔ u tile kelen ma kɛ ATT fɛ wa u tɛ ATT ko kɛlɛ la ATT yɛrɛ b'a dɔn a bɛ kɛ sababu ye k'olu ŋaniya segin kɔ u ka taa fitinɛ sababu wɛrɛ ɲini min tɛ ATT ko ye nin bɛɛ ye tiɲɛ kuma ye nka kunungo dimanche an b'a fɔ ɲangibaliya drapeau o de kɔrɔtɔnna et tant pis pour les Maliens jɔnni de bɔnɛna IBK tɛ ATT tɛ Mali de bɔnɛna Maliens de bɔnɛna maa minnu y'u ka balimayaw tiɲɛ k'u ka teriyaw tiɲɛ k'u ka sindiyaw tiɲɛ ko Amadu Tumani ko IBK ka hali ɲɔgɔn joginw kɛ ko IBK ATT IBK ATT a kɛra lebu ye kunun dɛ a kɛra jigilatigɛ ye kunun dɛ an balimaw politikimaw ka mankan n'i ma ɲɛ i b'i sen dɔw la i hakili t'u yɛrɛ la dɛ i hakili t'u yɛrɛ la dɛ aw bɛ ɲɔgɔn haramu na waati min aw bɛ ɲɔgɔn u tɛ kɛlɛ la u tɛ ɲɔgɔn na o intérêt de bɛ yen k'u défend ɲɔgɔn kɛlɛ tɛ yen Mali ko kɛlɛ kɔni tɛ yen ni kɛlɛ bɛ yen Mali ko tɛ mɔgɔ min taara i yɛrɛ do kɔnɔ i tɛ kurun kunna i t'a ju la a hɛrɛ ti k'a bɔnɛ dɔrɔn de bɛ e kan e yɛrɛ t'a dɔn min yɛrɛ bɛ sen na u bɛ ɲɔgɔn na kun yɛrɛ min na e t'o dɔn ka taa i pan k'i cun ten an bɛ sa an bɛ ti jɛn n'a ye nin tɛ kɛ karisa de y'a kɛ tan karisa kunungo Amadu Tumani ni ATT a n'u ka denbaya ye ɲɔgɔn embrasser ka taa dumuni kɛ ka jama yɛrɛ fo k'u kɛ bonya ni karama ye e ni balimakɛ datigɛ mɛ ɲɔgɔn na hali bi a ye kɛlɛ min kɛ ATT IBK hali bi o kɛlɛ bɛ sen na ala an balimaw président IBK u ka gouvernement u y'a jira Mali la u ye lagosi min da u yɛrɛ ka kunu an'u ye Mali jasi ka se hakɛ min na kunu ala de b'a dɔn a fɔlɔ ye mun ye olu de y'a nɔ minɛ ka fɔ ko a ye jamana sɔrɔsiw fagon siga t'a la ATT ka fanga ye Mali armée a y'a sigi a sen sabara kɔnɔ u ye jamana économie nɔni u ye jamana ka nafolo ka bɛɛ ka fɔ ka dugukolo ko fitinɛ wuli jamana fan bɛɛ fɛ ATT clé vérificateur ka rapport minnu bɔra wari min kasabi tiɲɛni ko kuma b'a kɔnɔ ala de b'a da dɔn ka na o tigi nɔ minɛ pour haute trahison ko a ye faso janfa ka tila ka o tɛgɛ kɔrɔtan bi k'i ni ce i ye sɔrɔsiw fago min kɛ n'anw tun y'o kuma fɔ i ni ce a jo bɛ Mali la a jo bɛ Maliyɛnw na
Iye jamana économie non nimike. I dan soko ni ko. I jobula. Ode yirala kunungo aéroport la. Ode yirala kunungo télé la. Ode yirala kuluba ani sebeni koro. Ambalmau minye angani opposition yi. Ne bu dil ka fo ou opposembe mina ne madon. Ni Mali erete ou opposembe mina ne masegado. Ni opposition yi. O ma chaman ba kono. Munun ko Amat Mani Touré kwa e jamana lafu. Ko lu tnya fwai. Sabu fanga chena. Mobe ibe ka ko. Munun ko Amat Mani ye jamana magosa. Sant laban kono. U do tumbe gouvernement na. U do tumbe joro warawla. Ku ya fwai. O ma fwai. Malé ou ma don quoi fora il faut fanga tieni. Kwa nya fwai. Ambalmou. O opposition. Anyo de fo. Nou Togo. Atete kanga fo. Sabu. Mamunumbe nine boudon. Nte bedon. Munum frodama. Ou ma djougouman fo. Wati mena malé ou mbe hoa hola. Atete la goshili la. A dongele dakele a matete tojugu fo. A kwa tiena mbebulu. Ambalmo anga sabalida. Amadou Koita abi opposition na atara fangala dongele dakele a matete tojugu boada. Alnaya sorodo ka baraye ka kuma kirikara sugu befo ka kuma be donyona. Wirati foi kalama kuma mina. Hali gasama dongele ndakele amatete tojugu bada. Ide horonya yi. Nga kotnyena bibina moko chaman nyebe alibeka ka fanga jengene na chaman kembe ka ikotroma bo ube labena fiya mana yele machogo de la ube gringa bo kwa mbora kwa nya yi jamana tisra nyimanga. Sabu nou ya don koko tientolu. Malé bitande. Anga au opposition. 2015, mekalo ka marché. Kwa tete kana. Ka jamana wuli ka jo. Kwa ibeka bambe atete kana. O atete nanabi opposition yike sew. Au ni alache atete kodo. Atete kodo. Muna parce que bede bika ni toro nyini. Opposition nana famia ni kobe fanga bulo ou keseu ambeta kene kangante kuma anti foi fonna atete kodo o kama Amat Mani ale de kera ma foloye kan nunun don kan Mali politique ma don kan malien yere bakun don malien yingania emiye anauka kunglena ni mirna emiye atete ya famuda. Akama jonjon don kwa ma politiquement fon fentara Dakar a nofe. Katani at ibeka tojuguye. Katani ngania wara kuma uye. Atete badon. O ma kelunde ya leka fanga tinye. Jamana jugudu. Ka kuma. Aye segi Bamako akata ibeka deme jamana baralila. Ado kuma shulla sada. Ambalmo. Onga famuna. Malien ti donc domin ko faible. Oye kunungoye. Malien ere. Maudeye jamana wuli ka jo. Shuni kle atete fana babenenna. Irebel kuntigido. Aye jamana tachien. Aye fantan tonyo. Antorola. Ansengena. Arajoula. Journou kono. So kono sugu fiewla barodawla hali miye nyumai akabarala ka bek abella nogo ko fwa ka boy kudeta kera domi ko fwa ka njini ka yedi akafaga ko malien kelun olu de jora depuis aéroport kunungo kana blafo dugu kono ko viva tete ah Allah
ambalmo ne sirana ne jorola ni ɲɔgɔnna kana kɛ i bɛ ka fana ye don dɔ an bɛ kule la bi an bɛ nɛni na an bɛ dɔgɔyalima na an bɛ kuma jugu fɔ sugu bɛɛ la don dɔ an kana nimisa fana ko ja ko i bɛ ka fana tun ka fisa ka tɛmɛ bi kan a jɔrɔ b'anw na nin bɛɛ bɛ ka kɛ jamana de bɛ segin kɔ jamanadenw de bɛ ka tɔɔrɔ jamanadenw de bɛ ka bɔnɛ Mali bɛ segin kɔ don o don nga faama minnu yɛrɛ don ATT bi pɛ kɔnɔ bi baasi t'a la IBK bi pɛ kɔnɔ bi baasi t'a la opposition ɲɛmɔgɔw u bi pɛ kɔnɔ dɔw b'u bolo jamana wɛrɛw la anw de bi yan olu kɔni ka kow dilanna ka ban anw yɛrɛ dun foyi ma dilan anw ka ɲɛnamaya la anw bɛ yan manamana kan n bɛ karisa fɛn tɛ karisa fɛ karisa nɔ don karisa nɔ tɛ anw ka hami bɛɛ filɛ nin ye jamana ko la anw y'o de fɔ politiki an dan ka tɛgɛrɛ tɔw fɔ an bangebagaw ye ten sa wa an k'o barika sɔrɔ vive karisa ba karisa tɛgɛrɛ fɔla gansanw tɛ kurun kunna i t'a ju la min yɛrɛ bɛ problème na jamana kɔnɔ hali u t'a kalama aw bɛ ɲɔgɔn na waati min ka ɲɔgɔn ta tiɲɛ ka furu tiɲɛ ka sigiɲɔgɔnyaw tiɲɛ ko karisa ni karisa aw bɛ bali min na o politiki maa kelenw u ye ɲɔgɔn ye su fɛ ka wisiki ni bière buteli min bɛɛ b'i ka wari bɔrɛ doni ka n'a bila mobili kɔnɔ u bɛ taa aw bɛ ɲɔgɔn na aw bɛ ɲɔgɔn na misiriw kɔnɔ aw bɛ ɲɔgɔn na sugu kɔnɔ aw bɛ ɲɔgɔn na duw kɔnɔ aw bɛ ɲɔgɔn na kumasow la ko karisa ni karisa jamana yɛrɛ bi cogo di bɛɛ kɛn bɛ ka kan dɔ de choisi i bɛ minnu ye ko i bɛ ka maɲi kan dɔ de b'u la u b'u k'o de défend i bɛ minnu ye ko i bɛ ka kaɲi i b'a sɔrɔ o fana y'olu ka kan de ye u ni dɔn bɛ ɲɔgɔn na mais Mali jɔn de bɛ Mali ko la jɔn de ka kan ye Mali yɛrɛ ye a tɛ yen an bɛ jamana jigi dingɛ kɔnɔ don o don opérateur économique ni maa min bɛ fanga na bi o ni opérateur économique minnu bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ businessiw kɛ marchéw bɛ d'u ma monopole bɛ d'u ma n'o bɔra fanga na fanga n'a ka opérateur économique kuraw bɛ na kɔrɔlen ninnu ka marchéw bɛ tiɲɛ olu fana bɛ wuli ka kɛ opposant ye jamana tɛ taabolo ɲuman kan jamana bɛ tan a donna tan a bɔra tan o y'olu ka kɛlɛ kun ye Mali ko do bilen kunnafonidila minnu bɛ yen su ni tile u bɛ kule la i b'a fɔ wulu fatɔ i b'a sɔrɔ fanga dɔ bɛ yen u n'o tun bɛ ɲɔgɔn bolo o fanga jiginna fanga wɛrɛ min nana o n'o tɛ ɲɔgɔn kan fɔ bilen i b'olu kulekan mɛn jamana taabolo man ɲi a donna tan a bɔra tan lɔbɔ tun bɛ yan waati min ATT tun bɛ yan waati min nin tun bɛ sɔrɔ wari bɛ circuler n'i ye nin kuma yɛrɛ mɛn ko wari tun bɛ circuler a bɛ i n'a fɔ wari de bɛ taa don bɛɛ ka so kɔnɔ kelen kelen quoi ko wari bɛ circuler an balimaw an t'a to an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɔɔni an ka sabali Mali bɛ nin tɔɔrɔ bɛɛ kɔnɔ anw bɛ maako kɛlɛ de la hali diinɛ kunda mankan minnu bɛ yen Ala nɔfɛ ko kɛlɛ tɛ dɛ alijinɛ ɲini kɛlɛ tɛ dɛ n ka karamɔgɔ ye karisa ye a banna jamana problème bɛɛ filɛ Mali de bɛ segin kɔ bɛɛ b'i mɔgɔw dilan yɔrɔ ɲini na bɛɛ bɛ ka balo jamana na nka jamana tɛ ka balo maa si la bilen jamana bɛ ka fasa jamana joli bɛ ka dɛsɛ hali bi an cɛsirilen bɛ o baara kelen na diɲɛ jamana bɛɛ taara ka Mali to hali Burkina taara ka Mali to baji tɛ yen bɛɛ taara ka Mali to commerçants école karamɔgɔw journalistes ministres directeurs sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw polisi ɲɛmɔgɔw polisikɛ kare kunna nin bɛɛ bɛ ka baara de kɛ baara min bɛ jamana ta tiɲɛ baara min bɛ jamana segin kɔ hali taxibolila hali chauffeurs hali parantiw
nin kelen bɛɛ bɛ ka waleya min kɛ su ni tile nin bɛɛ bɛ ka jamana de ta tiɲɛ k'a nagasi ka segin kɔ jamana bɛ bɔ a nɔ na cogo di an ye Moribo Danga ko man ɲi ka Musa tɛgɛ kɔrɔta k'o danga ko ATT ka ATT bɔnbɔn bɔ ka ATT fɛn bɛɛ bɔ o fana nana ni Alpha ye ko mɔgɔ kalannen don ko démocratie k'a b'o dɔn ka sɔrɔ Musa jɛɲɔgɔnkɔrɔw don ka t'o bolo kɔrɔta kalo kan k'o de ka ɲi k'o ka yɛlɛ an y'o yɛlɛ k'o dangani daminɛ ko ATT dɛ maa min ye fanga ta k'a bila mɔgɔ min ye sɛgɛlɛ kɛlɛ o ti dɛsɛ ka Mali kungo ɲɛnabɔ Nangama Den don Duga Jaabi don Mande Mori don Samori Bonzon don général don a ye Amérique kɛ a ye kɛlɛ ban Libéria an y'o ta ten k'o bolo kɔrɔta ka fanga d'a ma Sɔrɔsi don nka fɛn ma tiɲɛ tile la ka armée bɔ kɛlɛ banna don kɛlɛ ye Mali sɔrɔ kabi Ala ka Mali dan Mali ma kɛlɛ min ɲɔgɔnna ye a ka tile la an y'o danga k'o kɛlɛ a jo ye min ye k'a kɛlɛw kan a jalaki ye min ye k'a kɛlɛw kan a ye ɲuman min kɛ k'a kɛ juguman ye a ye juguman min kɛ ka dɔ fara o kan ko jamana in bɛ yɔrɔ min na ni IBK tɛ ko solution t'a la maa si tɛ yen kankelentigi de don silamɛ don wa ni maa min yɛrɛ ma voté a ye i tɛ silamɛ ye dɛ i tɛ silamɛ ye dɛ silamɛw danayama don silamɛya ka bɔ a bolo a bɛna baaraw datugu a bɛna nin datugu a tɛna négocier bilen a ka ɲi maa o maa ko ATT wali fanga kɔrɔ in san 20 mɔgɔ in danga b'a bɛɛ kan i bɛ ka ɲɔgɔn tɛ yen san kelen fanga tɔgɔ jugu tɛ se ka fɔ k'aw ye ɲɛngow ye i ye opposant ye i ye FDR de ye k'a nana jamana sɔrɔ tiɲɛni sogo min kɔnɔ k'a y'a to a ka dilan minnu t'a fɛ ka dilan k'olu de bɛ mankan na nin y'o maliyɛn kelenw de ye ka tɛgɛrɛ warawara bi ko ATT nana Ala an balimaw an bɛ bɔ nin kibaruya kɔnɔ joona n'o tɛ jamana in maa min ma faamuyali kɛ kunun yanni saya cɛ e tɛ faamuyali kɛ bilen tant pis pour le Mali et pour les Maliens o de jirala an ka bɛn la bɛn ni badenya u ko nin kuma de kana fɔ ko jamana mɔgɔ bi yɔrɔ min na sisan ko an ka ma da a ye nin kuma da a ye fitinɛ kuma da nin de ye fitinɛ kuma ye u bolo nin de ye fitinɛ kuma ye u bolo an bɛ taa min Umar Mariko an bɛ foli d'a ma yan ale min nin kɛnɛ kan ne kɔni m'a ye maa mɛ tɛgɛrɛ fɔ la maa ye panga cunna a kɛra hɔrɔnya kumakan kan dɛ ka maa danga ka tila ka taa bolo kɔrɔta i m'i yɛrɛ danga wa ka mɔgɔ kɛ faso jugu ye ka kɛ janfanci ye ka tila ka t'o bolo kɔrɔta jɔn de ye janfanci ye jɔn de ye faso jugu ye sisan an balimaw nin kuma dusukasi an tɛ se ka ban la sabu ni dusu bɔra arajo la kuma a man ɲi mɔgɔw b'i lamɛn hakilisigi kɔnɔ an bɛ yafa deli ni dusu yɛrɛ kuma na nka tiɲɛ na maliyɛn ye kabako fɛn ye dɛ maliyɛn ye kabako fɛn ye o de la dɔnkilidalaw ko u b'i tɛgɛrɛ fɔ k'i layɛlɛ u b'i tɛgɛrɛ fɔ k'i lajigi mun do hypocrisie an yɛrɛ ma se ka tiɲɛ fɔ an yɛrɛbakun ye bɛɛ ko karisa de nɔ don e yɛrɛ bi min na e yɛrɛ ye min ye e ɲinɛ b'o kɔ Ala k'an sɔn hakili ɲuman na anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafina bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn an ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafina bɛɛ la Mali de
tomona hijira ka mali ko nyuma don. Ni bedina nyini ni bedina deme ba nyuma unde nyini. Mali ba segere. Ni bedina nyini Allah kira kanu ba nyuma unde nyini. Mali ba segere. Ni bedina nyini ni bedina kele chefari unde nyini. Mali ba segere. Ni bedina nyini ni bedina dugu koroba de nyini. Mali ba segere. Alina dana tumbutuma kangu Musa ekele chefarinye. Anga mali kalan jamana ye, anga mali ni Islami jamana ye. Parafina bela mali de tomona hijira ka mali kunyumando. Maliba anga maliba. Maliba anga maliba. Hijira ye aun kanu femba ye. Maliba anga maliba. Hijira ye aun bunya koba ye. Maliba anga maliba. Anga mali ye kalan jamana ye, anga maliba ye hina jamana ye. Ubulwa bani min al-imani. Ambalma mɔgɔ minnu bɛ yɛlɛma fɔ mɔgɔ tɛ se k'a i yɛrɛ don kaso la o conscience tɛ Mali dirigeant na maa o maa ye mara kɛ san 20 laban in kɔnɔ san 20 laban in ka jan ka daminɛ Musa Tarawele la fɔ bi u kan ka mɛnɔti k'u yɛrɛ la ni conscience dɔɔnin b'u la ka t'u yɛrɛ di juge ma ka jamana bonya segin a ma Ɲɔrɔ Sirifukɛ ye kuma min fɔ campagne wagati kuma in hakili jagabɔ kan ka k'a kan sabu maabaw bɛ kuma bakuruba fɔ de nka hakilima de bɛ kuma ci ka kɔnɔna lajɛ a ko ale tun ɲɛna mara kɛbagakɔrɔw bɛna hakili sɔrɔ ka diɲɛ fanga ko ten nin bɛɛ kɔfɛ u b'a ɲinina hali bi a ye kumaba de fɔ dɛ a ye miiribaliya dɔ de kun kɔrɔta ani conscience danya dɔ Mali politique ma la a y'o de yira non tɛ ninnu kan ka mɛnɔti de k'u yɛrɛ la ka t'u yɛrɛ di justice ma ko a ye n kiri yɛrɛ ninnu man ka kiri yɛrɛ wajulukɛlaw bɛ jurumu minnu fɔ ko jahanama directi kiri t'a la ninnu kan ka kɛ ten de parce que kiri kun ye ka ko tiɲɛ na nkalon dɔn sumani kun ye ka hakɛ dɔn ni hakɛ dɔnna ka ban kun jumɛn bɛ sumani na minnu bɛ yɛlɛma ko kuma na u bɛ o mɔgɔ kɔrɔ kelenw de nɔfɛ k'u bɛna jamana yɛlɛma k'u bɛna ni hɛrɛ ye Mali kɔnɔ aw ni Ala cɛ dɔ bɛ taa dɔ bɛ na c'est la même famille gɛrɛn kelen de don famille kelen de don aw bɛ fu kunna u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn dɔn dibi la u bɛ ɲɔgɔn na ko min na Mali ko kɔni tɛ aw de kɛn bɛ tɛgɛrɛ fɔlɔw ni kɛlɛkɛlaw ye bɔlɔn kɔnɔ yanban na e tɛ foyi sɔrɔ i ka ɲɛnamaya ti taa ɲɛ foyi ko révolution kunfin de bɛ se ka révolution kɛ hakilitan de bɛ se ka révolution kɛ i ɲɛ tɛ ko yɛrɛ min na i bɛ maa min nɔfɛ ho la a bɛ ka taa n'i ye yɔrɔ min e yɛrɛ ɲɛ t'o la révolution kɛ ten kodɔnbali de ka baara ye révolution ye mars 91 u ko dictature ko Musa ka fanga ye Mali tɔɲɔ ko ka bɔ yen ko kokajɛ ko saniya a tugura o mɔgɔw kɔ ka tɛgɛrɛ fɔ ka taa ekɔlidenw ni bɔrɔntɔ ka taa musow ni bɔrɔntɔ ko jamana bɛna sabati hɛrɛ kɔnɔ fanga bɛ o mɔgɔw de bolo depuis 91 2017 bi ka jamana nagasi bi dɔw bɛ ka ɲɛ bɔ Musa tile fɛ bibi na munna jama bɔra ka dusu ko min bɛ yen a y'an tɔɲɔ a y'an tɔɔrɔ an kuma an bɛ minnu kɔ olu fana ye jɔnni ye mɔgɔ ma ɲininkali kɛ o la an kan ka tugu jɔnni de kɔ mɔgɔ ma ɲininkali kɛ o la an dusu bɔra dɔrɔn a ye bɔ fɛn o fɛn bɛ yen an k'a bɛɛ nɔɔni maa o maa bɛ yen a y'a bɛɛ fa mais i bɛ min nɔfɛ o yɛrɛ ye jɔnni ye mɔgɔ si m'o ɲɛɲini an filɛ dingɛ de kɔnɔ bi hali bi an bɛ kɔlɔn ju la olu ka denbaya bɛ hɛrɛ la bi jamana ɲɛnina sa dɛ bi an tɛ ka hakili sɔrɔ hali bi an b'o fitinɛ kelen kan
ka yuguba jamana kono an ga joro ye mi ala kana don jira ana do mi ambe nimisa bi fana nofe ina fo do be ka nimisa musa kile nofe cogo mi ka ye ko mo be nimisa musa kile nofe mali kono o jigla tige barka boyana da ko démocratie ko droit de l'homme kambo klela ko kalan kumai kenya tumai ko problème te dore ma kelen pew de bi fanga na ko boy ko no kelen bore ka kelen ni pewta ko blo nona ko jamana gele bana eni ala che haklima ere mana sigi ka ye ko jamana gele ya be ko mo kelen jamana ere here be mo kelen pew ayo sigi fanga na abana eni ala che haklima ere bolo ni kuma ye chen kuma ni kuma ye chen kuma ambalmaw ni kuma nun te ban fola ambe dugo ke anga jamana ye ka yira ka fokunu jigilatige de tumbe Bamako kuna filini hami ode tumbe Bamako ya ayira la maliona yela mati ke fio mao mae marake samuga laban kono abebe frana de bi ke kan nimbe franku sigi sogono nimbe de bi franku meru sogono mo kura wore ukana ate ko mo kura nali fana ko e changement sababu doron il faut que on yere jogo ka yelema malien mainde an yere dama be nyogo mago sala suku kono an yere dama be nyogo mago sala du kono an yere dama be ka dabali ke niga foro nyoka na tanye an yere dama be galon tige la ka danyona ka nyogon togo tien ko jamana ka here soro an yere dama chesrimbe mbalma denye karsaye abe siranyumanga anga makosa an yere dama chesrimbo dila ministre so kono barakelaw yere dama munun be ministre so kono ministre so kele munun kanga je ka barake kaseka yiriwa sabati jamana seleke min dime uka ministre soma o ministre so kono ministre ni barakela do mandi chef de cabinet ni do mandi chargé de mission ni chargé de communication mandi olu be janfon ni dingaw tige nyonye pour que ni toko ka tien ka bara tien bulo o ka wuli ka boy mo ko wara kasiko nono o ministre so ka boy gouvernement taka laje ministre doni ministre do mandi o ministre ka chesiri ye do inga bara ka tien ka toko tien ka jama suka blala kwa desera o ka gen ka bo gouvernement jamana bi glani kankan premier ministre ni ministre domandi premier ministre bi fero kie oni budget min kankan ko tigewla se min kanga doma ko tigewla ko o malo kene kan kwa desera barala pour que o ka bo gouvernement kono ministre wara chesri fanambe premier ministre ka bara ka la gosi ka to chien ka foko ni premier ministre de mai ko la gosi te pour que o ka bara ka chien obolo jamana barala en alache jamana bitanya ni chola ta kuluba presidency la kamimbe abe kansaba kan worobo ibe kaka kambe bube ka kambe benberka ka kambe bara femme bi ke jamana kan ni kan kelengel na ba nyini ka doenga bara sabote walma ka ke échec parti u konona abete RPM konona bite majorité parti u konona bite ni tara opposition na o parti u konona o kelendo jamana bitanye mo be na nyon toy kumajme ka jamana laje bara jumɛn bɛ kɛ o kɔnɔ n'a fɔra ko nin suruku jɛ nin subaga jɛ kɔnɔ mɔgɔ kelen pewu ko k'o sigi k'o ka nin bɛɛ dilan n'i m'i cogo dɔn a bɛ fɔ cogo min n'i donna suruku cɛ la ka bakasi kɛ fo n'ala farali ka ɲɔn dɔw b'i dun mali président bɛɛ bi ten ATT siranna o suruku kelenw de ɲɛ ka jamana labila u ye jamana nafolo dun a tɔgɔ jugu bɛɛ benna ATT kan ka fanga tiɲɛ bolo k'a mago sa ka jamana segi ko o shuba ton kelen de be ibeka bolu de frontière la bi na manyangaru bolo u ba dun
a tɔgɔjugu mɔgɔw y'ale de ta mɔgɔw votera ale de nka ale bɛ dingɛ min kɔnɔ suruku minnu b'a da fɛ dɔw b'a fɔ ko a tɛ se ka cogoya ɲini u la cogoya kelen min b'a la o ye Blaise ta ɲɔgɔnna de ye maliyɛn faama ko a tɛ se o la a bɛ dilan cogo di ala k'an sɔn hakili ɲuman na mɔgɔ caman bɛ yen minnu ko ko réconciliation a tɛ segili ala k'a kɛ réconciliation ye dɔw ko k'a bɛ na ni lafiya ye ala k'a kɛ lafiya ye nka caman y'a jira k'a fɔ sɔrɔsi minnu fana bɛ bolo la n'o ye Amadu Aya n'a jɛɲɔgɔnw ye ni réconciliation ko ye tiɲɛ ye u fana ka bila joli bɔnna kɛlɛkɛla fila bɛɛ ka côté la o kuma u fana ka bila anw ka hakilina la u ka kan ka bila mais Amadu Aya ni a jɛɲɔgɔnw Berewuruji ɲɛmɔgɔ minnu n'olu ni Aya ka mɔgɔ ninnu kɛra ɲɔgɔn na nin bɛɛ de kan ka radier ka bɔ armée la nin bɛɛ de kan ka radier pewu k'u dabɔ Mali armée ko kuma na pewu i ye Aya bila a n'a ka mɔgɔw ka n'o bila sɔrɔsiya kunna u bɛ continuer ka armée diviser de armée kɔnɔ dɔw ko Aya Mali population dɔw ko Aya dɔw ko Abdini Gindo o n'a ka mɔgɔw Berewuruji ɲɛmɔgɔw armée kɔnɔ o mɔgɔw bɛ yen population o mɔgɔw bɛ yen hali journalistes cɛla a bɛ o cogo la aw ni ala cɛ nin kɛyɔrɔ ye jamana armée ye gouvernement tɛ présidence tɛ parti politique kɔnɔna tɛ sugu kɔnɔna tɛ fo armée kɔnɔ vive karisa kuma de bɛ yen aw ni ala cɛ jamana min bɛ nin situation na nin kɛyɔrɔ ye armée ye o solution ye mun ye k'u bɔ kaso la u ka yafa ɲɔgɔn ma Berewuruji ɲɛmɔgɔw Aya n'a ka jama nka k'u bɛɛ radier ka bɔ armée la ni wari min bɛ di min ma ni dɛmɛ bɛ kɛ min ye dun bɛ di min ma gouvernement ko mesure sigi sen kan ni min bɛ taa jamana wɛrɛ la k'i si tɔ kɛ ye t'o kɛ ye nka aw da ka bɔ Mali armée ko kuma na pewu an tɛ se k'an si kɛ don o don ko karisa ko kuma de bɛ yen mais karisa fɛn tɛ karisa fɛ jamana bɛ taa min an balimaw ko waati gunna bi anw ma se ka kɛnɛ sɔrɔ joona an senna sumayara sanga kelen an b'o di mankutu tigilamɔgɔw ma an bɛ ɲɔgɔn bila inshallah fɛn ɲumani b'a yɛrɛ feere agence Alimadina a wulila deliko la hiji ani imura labɛncogo ɲuman o de bɛ ani tɔw bɔ ɲɔgɔn na aw b'a fɛ ka taa min hiji la wa aw b'a fɛ ka taa seli an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale ka misiri sanuma in kɔnɔ wa aw b'a fɛ ka kaaba munumunu lafiya ani a ɲɛdɔn kɔnɔna na wa aw b'a fɛ ka taa Mina Musdalifa Jamirat ani o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la wa a y'o ko bɛɛ lajɛlen to agence Alimadina mɔ agence Alimadina ale b'i sɔnni sigi fɛn min ka san o san hiji ɲɛdɔnbaw ka dɔ fara olu ka ɲɛdɔn kan maa minnu y'a kɛbaw ye olu fana ka se ka faamuyali sɔrɔ agence Alimadina ɲina ka bɛn hijiden ta hakɛ mɔ u kɛmɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen tigɛ wasa aw ka se ka lafiya hiji kɛ yɔrɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen la Alimadina saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la a bɛ kunnafoni jɔnjɔ di aw ma aw ka se ka hiji faamu wa ni aw sera kɛ yɔrɔ la aw ka se ka lafiya k'aw ka dugawu kɛ a kana kɛ degun kɔnɔna la Alimadina u ko k'u bɛ dugawu kɛ Mali hijiden bɛɛ lajɛlen ye Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ala k'a se ani k'a dɔn a musaka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ka se ka taa silamɛya jɔse 5nan baaraw kɛ ni o y'i k'a dɔn hiji ye Alimadina a y'aw hakili to wuli kuma dɔ ka fisa ni i sen ka di ye maa hakɛ min ni olu kan ka ta olu damadɔnnen don ni aw bɛ fɛ ka Alimadina sɔrɔ a ye nɛgɛjuru ta k'a ci 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92 Alimadina waati bɛɛ lajɛlen ka kɛ aw sago ani aw dɔngɔ ye labbayka ilahi an balima an bɛ foli ni tanu ta ka ɲɛsin lamɛnbaa kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na an bɛ foli lase suguba kɔnɔna mɔgɔw ma
ani Bamako su kɔnɔ bɛɛ lajɛlen na san b'a sɔrɔ maa caman sɔgɔlen don kunnafoni na ko Ala ka fɔnni kɛ kasara min ni o siyemaw sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka k'u ma garisɛgɛ fɔni ye Ala ka a kɛ u ma lafiya ye ka dɔw ni ko cɛ diɲɛ ani lahara gɛlɛyaw caman bɛ na adamadenya kɔnɔna la ka gɛlɛya bɛ ni a nakun don gɛlɛya bɛ na a nacogo fana don an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka a kɛ hɛrɛ ye ka hɛrɛ fɔ a kow kɔ an bɛ dugawu kɛ jamana hali bi Ala ka hɛrɛ sabati a kɔnɔna la soba kɔnɔ jagokɛlaw Sheikh Umar Dukure ni waati la an ka foliba ye kosɛbɛ an'an ka musokɔrɔba Jelibugu la san b'a sɔrɔ u bɛ kunnafoni kan ka lamɛnni kɛ k'an ka foli bɛ u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka fara an ka madamuw kan sokɔnɔna la ko ni ce lamɛnko ɲuman na Club des Amis radio Danbe terilakaw ka taa se cɛlakaw ni musolakaw ma an ka foli bɛ u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye waati na an ka musokɔrɔba Fatumata Dukure ale bɛ ka an lamɛn Burkasobugu kulobilenni na an ka foliba ye kosɛbɛ musokɔrɔba ni waati kelen na sisan b'a sɔrɔ a bɛ dugawu la yarabi dugawu Ala ka jaabi ko ni cɛ kanu na Tante Sadio Kante n y'a fɔ cogo min ale kɔni a ɲɛ bɔlenba de don ne fɛ fulakɛ tun sɔrɔ man di dɛ sɛfumuso bolo kɔni an balimaw ni bɛna dan sigi bi kunnafoni na n yɛrɛ ba bɛ Dubayi ni waati na Jɛnɛba Nimaga Ainaba Dukure an ka foli bɛ u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen waliba in bɛ Faransi muso kɔni ko o b'a fɔ cogo de Mari Musonike an ka foli bɛ Faransikɛw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye maa o maa tun sɔgɔlen bɛ kunnafoni na min ye Usman Mayiga a bɛ Sugunikura la ka fara taamaɲɔgɔn kan n'o ye Koyita ye ka foli d'u ma Umar Kamara ale bɛ Jalakɔrɔji ka taa se min ye Ibrahim Koyita ma a bɛ Lavaji la Banfɔni na an ka foli bɛ n'u ka denbaya bɛɛ lajɛlen Satigi Konate Révolution Citoyenne a tɔnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen Musa Sanogo ani Musa Jara an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen Mamutu Kulubali ale ma kɛnɛ sɔrɔ ka fara Gabriel kan maaw bolo n'o tun bɛ kɛnɛ kan Abdul ale de ye kunnafoni ɲɛnamaya aw ye Sisama Lamine Kane ale ma kɛnɛ sɔrɔ bi sabula min ye journaux ye olu caman tɛ bɔ bi shomelen bɛ n'Ala ye sini yira an na inshallah kunnafoni minnu bɛ jamana kunkan ani diɲɛ kunkan min ma kɛ aw garisɛgɛw bi lase aw ma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh